सुप्रभात दर्शक बंधु, आज हूँ 6 तारीख जुलाई मास रविवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन तमाम किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करना लाइक कर दियंतु, चैनल को प्रथम थर देखु सब्सक्राइब कर दियंतु। चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर उपरे। ऋण ग्रहीता लगे आश्वस्ति, अवधि आगु लोन सुझिले लगभग चार्ज। जनवरी 1 तारिख नुआ नियम। आज्ञा हाँ, ऋण ग्रहीता आश्वस्ति प्रदान करिछि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एणिकी निर्दिष्ट अवधि आगु जदि कौन व्यक्ति विशेष ऋण सुझंती तेबे तांको उपरे बैंक किंबा आर्थिक प्रतिष्ठान चार्ज लगाइब नाही। फ्लोटिंग सुध हार भित्तिक ऋण उपरे लागुथिबा आगुआ ऋण सुझिबा चार्ज को बाद देबाकू केंद्रीय बैंक निष्पत्ति नेछि। नुआ नियम 2026 जनवरी 1 कार्यकारी हेब। 2026 जनवरी 1 किंबा यह परे मंजूरी बा नवीकरण होइथिबा ऋण लागि एही नियम लागू हेब। चलंतु नजर पकेबा आज परवर्ती खबर उपरे। कुलपति नियुक्ति आईन विवाद, केंद्र राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट नोटिस। तमिलनाडु रे विभिन्न विश्वविद्यालय रे कुलपति नियुक्ति करबा लागि राज्य सरकार आनिथिबा आईन प्रसंग रे शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार राज्यपाल कार्यालय यूजीसी को नोटिस जारी करिसंती। कुलपति नियुक्ति नहीं राज्यपाल क्षमता संकुचित करबा लागि आसीथिबा आईन उपरे मद्रास हाईकोर्ट रोक लगाइबा परे ताकू तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करिसंती। गत मई 21 तारिख हाईकोर्ट कुलपति नियुक्ति संक्रांत आईन उपरे अंतरीण रहितादेश जारी करथिले। एही आईन रे कुलपति नियुक्ति बदली और बहिष्कार करिबार क्षमता राज्यपाल ठारू काढी निया जाई राज्य सरकार को हाथ रे न्यस्त करा जाईछि। विचारपति पीएसए नरसिम्हा और विचारपति आर महादेवन को नहीं गठित खंडपीठ केवल 3 पक्ष को नोटिस जारी करी जवाब मागिछंती। नंबर 3, साबर सी क्षेत्र में रथ टाणिले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान काली कोरापुट गस्त करथिले। एही अवसर रे से एकाधिक कार्यक्रम रे शामिल होइछंती। साबर सी क्षेत्र रथयात्रा रे श्री प्रधान शामिल होई महाप्रभु का रथ टाणिछंती। ओडिशार आराध्य देवता महाप्रभु जगन्नाथ प्रथम आदिवासी देवता रूपे पूजा पाई आसुथिले। शबर माने गिरिकंदर मध्य कहीं केते जुगरु महाप्रभु को पूजा करि आसुथिले। वनवासी मानकर श्री जगन्नाथ सहित संपर्क एते निबिड़ थिला जे अनादि काल पूजा पाई मध्य प्रभु से शबर मानक भक्ति और प्रेम रे बांधी होई धाई आसिले आदिवासी प्रकृति कोल कोरापुट को। एही कोरापुटर गिरिकंदर मध्य महाप्रभु को उपस्थिति जे कौनसी भक्त बारी पारिबो। कोरापुट रे विगत किछि दशंधि हेला रथयात्रा को महा आडंबर सहित आयोजन करा जाउछि। साबर सी क्षेत्र को भक्त मानकर आगमन हेउछि। स्थानीय प्रशासन पक्षरु साबर सी क्षेत्र में प्रतिवर्ष आडंबर सहित रथयात्रा आयोजन होउछि। आसंता काली होइथिबा पवित्र बाहुड़ा यात्रा अवसर में कोरापुट शहर एवं एहार आखपाखर हजार हजार श्रद्धालु भीड़ लागिथिला। केंद्र मंत्री श्री प्रधान सहित जिला प्रशासन अधिकारी कर्मचारी एवं बीजेपी कर्मी माने साबर श्री क्षेत्र में जोग देइथिले। नंबर 4, प्रबल वर्षा जोगु नदी जलस्तर वृद्धि पाई टेक्सास रे हठात बन्या आसीथिला, जेउथिरे अति कमे 24 जनकर मृत्यु होइथिला। यह सह अनेक लोक निखोज होइथिबार मध्य खबर आसुछि। एक समर कैंप रु 20 रु अधिक झियो नियुक्ति अछंती। 25 सेमी रु अधिक वर्षा हेबा परे बन्या स्थिति उपजुछि। गुआडालुप नदीर जलस्तर बढ़ी जीवारु सबु शहर रे बन्या जल प्रभावित होइछि। गतकाली विलंबित राति रे केर काउंटी शेरफ लागि थिबा शुक्रवार कहिसंती जे बन्या प्रभाव रे प्राय 24 जनकर मृत्यु घटिछि। उद्धारकारी दल ए पर्यंत 237 जन को सुरक्षित स्थान को आनिछंती। सेमानक मध्यरु 167 जन को हेलिकॉप्टर जोगे अना जाइछि। वर्तमान उद्धार कार्य जारी रहिबा सहित आगको मृत्यु संख्या वृद्धि पाइबार मध्य आशंका रहिछि। चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। अमरनाथ जाउथिबा तीर्थयात्री 5टी बस धक्का 36 जन आहत होइछंती। जुलाई 3 रु आरंभ होई जाइछि अमरनाथ यात्रा। हजार हजार लोक बाबा दर्शन करने को जाउछंती। आउ एहारी मध्य शनिवार जम्मू और काश्मीर रामबन जिले में एक बड़ धरणर दुर्घटना घटी। अमरनाथ अभिमुखे जाउथिबा यात्री मानकर 5टी बस चंद्रकोट लंगर स्थल निकट में धक्का होइछि। फल 36 जन यात्री आहत होइछंती। आधिकारिक सूचना मुताबक यह दुर्घटना पछरे गोटे बस ब्रेक फेल हेबा कथा होइछि, जहा फल बस टी नियंत्रण हराई अन्य बस सह धक्का होइथिला। वर्तमान आहत मानकु डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि।
ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଡିସି ରାମବାନ ମହମ୍ମଦ ଆଲି ଖାନ, ଡିଜିଆଇ ଡିକେଆର ଶ୍ରୀଧର ପାଟିଲ, ରାମବନ କୁଳବୀର ସିଂ ଏବଂ ଏଡିସି ବରୁଣଜିତ ସିଂ ଚରକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମହଙ୍ଗା ହେବ ମଦ, 50% ବଢ଼ିବ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କର ଦାମ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମହଙ୍ଗା ହେବ ମଦ, 50% ବଢ଼ିବ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଦାମ। ICMR MIN ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମୂହ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି ଓ ଲୁଣ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶକୁ ତମ୍ବାଖୁ, ମଦ ଓ ମିଠା ପାନୀୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ କର ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏହାର 50% ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଛି। ନିକଟରେ ସ୍ପେନରେ ଆୟୋଜିତ UN ଫାଇନାନ୍ସ ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗକୁ ରୋକିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି ଝଟକା ଦେଲା ସୁନା ଦର। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଛି ସୁନା। ଆଜି ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶର ସୁନାମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ଦରଦାମ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 98,830 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 90,600 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 98,830 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 90,600 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 98,830 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 90,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 98,830 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 90,600 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କରଲବାଗରେ ବିଶାଲ ମେଗାମାର୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଣେ ମୃତ। ବିଶାଲ ମେଗାମାର୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସବୁକିଛି ଜଳିଗଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସୂଚନା। ଲିଫ୍ଟରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର କରଲବାଗରେ ଅଜମଲ ଖାନ ରୋଡରେ ଥିବା ବିଶାଲ ମେଗାମାର୍ଟରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିଆଁ ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଉପର ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 13ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:44ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୌଣସି ଆହତ କିମ୍ବା ମୃତାହତଙ୍କ ଖବର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଥିଲା ଯେ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଲିଫ୍ଟରେ ଫସି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତେବେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ହଳ କଲେ ତଳି ରୋଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷ ଜମିରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଖାତିମର ଏକ ଚାଷ ଜମିରେ ହଳ କରିବା ସହିତ ତଳି ରୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ କୃଷକଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ତ୍ୟାଗକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍ ଧାମୀ। କ୍ଷେତରେ ପାଦ ଦେବା ପରେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଫେରି ପାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧାମୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ କହିଛନ୍ତି ଚାଷ ଜମିକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ତାଜା ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ନଦାତା କେବଳ ଆମ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ବାହକ। ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ତ୍ୟାଗକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏହି ଅବସରରେ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଲୋକ ଓ ପରମ୍ପରା ଡୁହାକିଆ ବୋଲ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଲିଥିୟମ୍ ସପ୍ଲାଇ ଉପରେ ହୋଇପାରେ ବୁଝାମଣା। ଘାନା, ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଟବର ପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ମୋଦି ମୋଦି ନାରାରେ କମ୍ପୁଥିଲା ଆଇସର ହୋଟେଲ। ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗସ୍ତରେ ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗସ୍ତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2018 G20 ସମିଟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ମୋଦି। ମୋଦି ଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବ।
ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫେନ୍ସ, କୃଷି, ପରମାଣୁ ସହଯୋଗ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିବେଶ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲିଥିୟମ ସପ୍ଲାଇ ଉପରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଖରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲିଥିୟମ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।